So folks, today we are here in Sisabari, Milan More, and the plot that we are going to show you is this boundary plot. Only 2 cottages for sale. You will get this road, 12-16 feet, 100 meters from main road. Check out the locality. You'll get 2 cottages from this plot. दुई कट्टा चाहिँ पाउँछ तपाईले यहाँबाट यो सिसाबारी हो मेन रोड बाटो तपाईले पाउँछ यो 16 फिटको बाटो यही हो प्लट चाहिँ बाउन्ड्री गरेको 2 कट्टा मिलन मोड सिसाबारी 100 मिटर्स 100 मिटर तपाईले यहाँबाट अगाडिबाट 2 कट्टा पाइहाल्छ